Hello mga kabinignit, charot. Ari na punta sa Semana Santa, panahon sa paghinahinay, pag-reflect, ug syempre panahon sa panit challenge na pod. Luto na punta og binignit kay dili lang ni pagkaon, ritual ni, tradisyon ug pagpamalandong. Una sa tanan ang saging, pinaka-classic, murag first love, dali paniton pero kung hilaw di yapon paliton, char. Karon ang ubi kalaban sa panit, lisod, makalagot, makabuling pero ingon anan jud ang mga butang nga worth it, naa sa pinakakapoy ang pinakalami. Pero murag nagit ko nadumduman ani pagtan-aw nako aning ubi ba. Kung naa kay kaila nga murag ubi, hilomon, lisod sabton pero deep og heart tagay og chance. Kay basin siya di ang ubi sa imong binignit sa kinabuhi. Ang ubi para nako mao ni siya ang past trauma nga giturn into dessert. Kay bisan unsa kalisod sa sugod na agyo dai lami sa katapusan. Mga ka-vibes, ang sunod nato nga bida sa binignit ang kamote. Yes, katong orange nga kamote nga perminti manghilabot sa imong tiyan, human nimo makakaon og duha ka bowl. Pero kabalo mo ang kamuti murag friend nimo nga hilomon lang permente pero maodi ang pinakaluyan. Ang kamuti walay arti, walay libog, basta i-prepare lang siya og sakto mo gyud siya sa kaldero. Karon mga ka-vibes, yugasan na nato ang mga ricados. Mao na ni ang moment nga murag cleansing season sa kinabuhi. Gikan sa gipanitan, gikis-kis, gisamaran, karon yugasan na, gi-cleanse, gi-purified, gi-refresh. Char. Pero murag na ako nahinumdum ani sa ilaha. Tarong oy, pagtarong oy. Pero seriously, sa Semana Santa, ang pagugas sa kamote magpahinumdum na to sa paglimpyo sa atong kaugalingon. Kay dili lang lawas ang kinahanglan hugasan, kasing-kasing pud nato utok ug ang kalag. Panahon ni sa paghinlo, panahon sa paghinahinay, panahon sa pagampo. Okay mga ka-vibes, suman sa panit-panit, hugas-hugasan, ani na ta sa pinaka-suspensing parte, ang pag-slice, murag life chapter. After sa pain ug cleansing, karon gi-chop-chop na siya. Murag nag-break up pero with a purpose, char. Pag-slice nato ani mga ka-vibes, dapat cute pareha sa atong goal sa kinabuhi, cut into purpose. Unya, kabantay mo, nay uban kamuti nga mas lisod hiwaon, murag life, nay uban nga naay mga tikog, tigas kaayo, pero imo yung pugson og slice, bisan sakit sa kamot, goal lang gihapon, kay para ni sa binignit, mao pud na sa kinabuhi, bisan sakit, kung para sa purpose, padayon lang. Ang pag-slice sa kamuti, sama sa pagbuak-buak nga tuusay, naay mga time sa kinabuhi nga murag gipikas ta, gitagaan ta og trials, gipatunga ta, gipaulahi, pero kabalo mo sa katapusan, kung natunga-tunga ta og tarong, mas nindot ang pagka-serve nato sa uban. Ang kamuti nga gislice nagpasabot nga ready na siya para ihalo sa uban, ready na siya mahimong part sa kaldero nga makabless sa tibuok pamilya. Pero in fairness ha, ang unod sa nangka, hay nako, tamis kaayo, murag reward after sa tanang struggle. Ang nangka kung dili ka mag-amping mo pilit yun sa kamot like tinuod nga klingi. Taysa ha, kay mo transition sa ta. Halot ta sa glutinous rice flour og tubig. O mga ka-vibes, ani na punta sa bilo-bilo. Nagsuot pa rin ko gloves ani mga ka-vibes kay kani akong kamot wala ni siya hugas kani apil pud ni siya sa puasa. Uy, serious ba? Serious ba? Aw, serious dahil sige. Kung ang kamuti seryoso, ang obi mysterious, ang sagi chill, ang nangka bigatin, ang bilo-bilo mura nig baby nga gusto perminti pa ikyas. Nagsugod na ko og porma sa bula pero unsa man ni akong una nga nahimo ay nga mura man itlog sa uwa. Ang bilo murag parehas nato, dili tanan perfect og porma, dili tanan parehas kadako, pero kung ihalo sa binignit tanan bula paborito. This is Angela Rose saying naa pa ni sumpay ha.